Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu Luks putovanja. I posle 11 sati putovanja stižemo u hotel gde nam sledi mali odmor i krećemo u istraživanje Litohora. U pitanju je hotel Dion Palace Resort sa 5 zvezdica, pa ukoliko želite recenziju ovog hotela možemo snimiti poseban video, a vi nam pišite u komentarima. I posle odmora narednog jutra krećemo u obilazak Litohora. I novo je jutro osvanulo sunčano, a mi vas vodimo u jedan lep gradić koji se nalazi između planina i mora. Dobrodošli u Litohora. Parkirali smo se u centru grada i prvo želimo da obiđemo gradski park da vidimo kako izgleda. Ono što prvo vidimo uopšte nam se ne sviđa. Park izuzetno izgleda zapušteno. Odmah na startu razočarenje. Mislili smo da ćemo uživati u ovom parku, šetati po lepoj zelenoj travi, kad vidite šta nas zatiče. Malo kasnije saznajemo da je u pitanju renoviranje parka i da će taj park svoj pravi sjaj pokazati za nekoliko meseci. Nakon toga vidimo i radne mašine. Evo vidimo i mašine, znači sređivanje je u toku. Ovdje imate jednu česmu, ukoliko želite malo da se osvežite. Vode sa Olimpa. Boga mi, ono uopšte nije hladno. Ovo je neka termalna voda sa Olimpa. Samo za umivanje. Oko jezera postoji stazica, znači možete ovdje da prošetate okolo. Nije loše za šetnju. Mada su stavili ove velike ograde, zaštitili su da neko ne bi slučajno upao u samo jezerce. Evo još jedan pogled na Olimp i na jezero. Vidite kako su moćni ti masivi Olimpa. Prosto nevjerovatno izgleda. A gore na brdu, kao što vidite, se prostire i ostatak Litohora. I zaista lep pogled ka moru. Evo još jednom. Masivi Olimpa. I ovo prelepo jezerce. I stazica na kraju. Evo ovdje imate ove zavučene klupice u hladu. Evo još jedan pogled na ovo lepo jezero. I dobrodošli u ovo čarobno mesto koje se nalazi na pola puta između planine Bogova i Egejskog mora. Dobrodošli u Litohor. Kada ste već u Litohoru, podrazumeva se da ćete obići i centar grada gde imate i muzej pomorstva koji radi tek od 8 uveče. Grad je popločan kaldrmom, ima izuzetno puno kafića, suvenirnica, restorana, ali i dosta hotela, pošto je ovo izuzetno poznato turističko mesto. Litohor je glavni centar za planinare iz cijelog sveta. Iz samog grada kreće prelepa planinska staza kroz veličanstvenu klisuru Enipeas koja vodi do poznatog planinskog kampa Priorija koji se nalazi na 1100 metara nadmorske visine. Kad ste već ovdje, posjetite i vodopade Orlijas. Nalaze se samo na nekoliko kilometara od grada. Predstavljaju pravu prirodnu oazu sa skrivenim vodopadima i prirodnim bazenima u kojima se možete osvežiti tokom letnjih vrelih dana. Ukoliko imate dovoljno vremena, posjetite istorijski manastir iz 16. veka, manastir Svetog Dionisija. On je smešten duboko u šumi i u planini, koji nudi nevjerovatan mir i nevjerovatan pogled. Kao što vidite, iza mene u kadru je jezero,
a iznad se nalazi čuvena i čudesna planina bogova Olimp, najveća planina u Grčkoj. Idemo još malo da prošetamo oko jezera, pa idemo u dalji obilazak. Za razliku od onog donjeg dela parka i tako da kažemo, ovaj deo je dosta sređeniji, lepo uređeno, klupice, trava nije baš nešto održavana, ali dobro, park je park. U svim kafićima je self-servis. Znači, zanimljivo, sami uzimate kafu, sok iz frižidera i sve ostalo, doduše usluži vas tamo, ali neće niko da vam priđe i da vas posluži kao konobar. Ono što je zanimljivo je da su cene, evo recimo sad u ovom kafiću iznad muzeja gde mi sedimo, po 2 evra je skoro sve, i frape, i obična kafa, i espresso, i sokići, i kisela voda, znači po 2 evra je sve i birajte šta hoćete. Tako da, eto, cena nije mnogo skupo. Mi smo sada tek krenuli, pa ćemo da obiđemo ovo malo mesto koliko budemo mogli. A s obzirom da je preko 30 stepeni i da je dan baš onako topao, iako se nalazimo blizu planine, jeste svež vazduh, ali je toplo. Tako da, krećemo u istraživanje ovog malog i lepog mesta podno Olimpa. Litohoro je malo planinsko mesto sa tradicionalnom grčkom atmosferom, smešteno na 300 metara nadmorske visine u podnožju planine Olimp, sa koje se pruža očaravajući pogled na letovališta i Egejsko more. Nalazi se na oko 90 km od Soluna, 22 km od mesta Katerini i 420 km od Atine. U ovom mestu postoji redovna autobuska veza sa Katerini i lokalna železnička prema Larisi i Solunu. Takođe, postoji primorsko mesto Litohoro, koje je karakteristično po svojoj peščanoj plaži. Plaža je od kopnenog mesta udaljena 5 km. Na samom kraju videa pokazat ćemo vam kako izgleda i Litohoro na moru. U središtu sela je trg sa fontanom i malim kružnim tokom. Agios Nikolas crkva sa zvonikom, iza koje je park sa spomenikom, letnja pozorišna scena i dečije igralište. U ovom gradiću kamenih uličica, brojnih kapelica, dominira makedonska arhitektura. U mestu ima par kafića i restorana, ali i prodavnica sa sportskom i planinskom opremom. Žitelji Litohora se uglavnom bave poljoprivredom. Ono zbog čega je Litohoro popularna destinacija je, kao što smo već rekli, planina Olimp. Odavde se tokom cele godine skupljaju planinari iz celog sveta i kreću put Prionija, odakle kreće uspon na vrhove planine Olimp. Zbog toga u celom mestu imate odličan izbor razne planinske opreme i rekvizita za alpinizam. Uspon na planinu Olimp spada u atraktivne uspone i pogotovo je gužva vikendom. Obavezna je rezervacija smeštaja u planinarskom domu ranije za sve one koji žele da se popnu na visine od preko 2900 metara. Evo Nautičkog muzeja, ne možemo da uđemo u njega zato što tek radi od 8 uveče, tako da eto samo vam pokazujemo, znači to je ovde u centru.
Reći ćemo još i to da Litohora ima oko 7000 stanovnika i da se nalazi u regiji Pierija. I posle nekoliko sati boravka u ovom mestu možemo vam reći da smo izuzetno prijatno iznenađeni, da je sve čisto, da je izuzetno svež vazduh i da ovde se uživa i živi se lagano. A sada malo uživajte i vi u videu i pogledajte gde se planine spajaju sa morem. Sada pogledajte kako izgleda čarobna reka Enipeas. Još jedna od atrakcija Litohora. Pogledajte kako to lepo izgleda. Ja ću se žrtvovati, iskosit ću noge, jer ovo zaista vredi. Preća voda je ledena. Eto šta da vam kažem. A voda sa pravog Olimpa, led ledeni, ali je vredelo preći na drugu stranu. Ništa, sad mi ide sušenje patika. Ali pogledajte koliko je ovo sve lepo i zaista izgleda fantastično. Evo ovdje je par lepih kafića gdje možete da se odmorite, pojedete i popijete nešto i da uživate u ovom predivnom prizoru i hladna reka. Evo pogledajte. Legenda kaže da je reku Enipeas stvorio sam Zeus i da je oblikovao po svojoj želji i volji. On se u samoj reci kupao sa svojim ljubavnicama i darivao je boje i oblike onako kako je on poželeo. Otuda je ovo jedna od najlepših reka i najlepših kanjona Olimpa. Pre nego što se spustimo do mora, jedno panoramsko razgledanje Litohora, pa uživajte u ovoj predivnoj arhitekturi u ovom divnom danu. Mi nismo bili u mogućnosti da obiđemo sve atrakcije i prirodne lepote ovog grada, ali se nadamo da smo uspeli da vam zagolicamo maštu. Uživajte u narednim kadrovima.
Evo ovdje imate mjesto za parking. Ovo je Grica plaža. Evo vidite, ovdje imate jedan plažni bar. Plaža je ogromna, široka. I plaža se nalazi naravno u Litokoru, odmah blizu luke. Tako da ne možete da pogrešite ako vas put dovede ovdje u Litokoro. Znači ovo je morski deo Litokora. Sa desne strane ima još jedan plažni bar koji trenutno ne radi, ali vjerojatno će početi da radi ovih dana. Vidimo, skroz levo se nalazi i luka. Danas isto divan dan. Evo, kao što vidite, ljudi se kupaju. Lepo je vreme. Voda je već otoplila. Kao što vidite, ima puno dece u vodi. Pristup u vodu je lep. Sitan kamen, kamenčići umešani s peskom. Tako da je ovo super. Evo, pogledajte kako izgleda ta plaža Grica. Evo i sa druge strane, plaža je dugačka, a oni tamo u daljini što vidite, suncobrane i ležaljke, to pripadaju hotelu Dion Palace. Tako da eto, tu je taj hotel. Što je najlepše u celoj ovoj priči, to je ovo. Planina bogova. Hvalim te. Vidite kako se uzdiže odmah iznad Litokora. To je zaštitni grad. A ovdje je pristanište ili luka u Litokoru. Nije nešto bog zna koliko velika, više od ima ribarskih čamaca. A ovaj video lagano završavamo na ušću rijeke Enipejas u Egejsko more. Nadam se da ste uživali u videu, ukoliko jeste, ostavite like i zapratite naš kanal. Puno lepih pozdrava, želim vam vaša Luks putovanja.